Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. One more time. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Yes, amen. Today is a very special day that we get to join together and worship Him because He is alone worthy to be praised. Today is our Christmas service, early Christmas. So let us sing together. Amen? All right. Let's stand up as we sing, Angels We Have Heard on High. Mari kita berdiri dan nyanyi dari pulau dan benua. Angels we have heard on high, sweetly singing over praise, and the mountains in reply, echoing their joyous in excelsis Deo. Dari pulau-pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Bethlehem and see. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the new Gloria! in excelsis Deo. Laskar Tuhan yang perkasa. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria! Besar! Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria! Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Sorak kemenangan. Gloria! besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria!
biasa dengan remaja kita. Thank you, youth. Right hand up. Everybody, yeah. Glow. Everybody, yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan tiada segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Ya, good. Puji Tuhan. Ya, ini suaranya bagus. Baru kedengaran suara saya ya. You want one more time? Two hands. Oh, sungguh saya yakin Bapa di sorga senang ketika kita meninggikan tangan kita, mengangkat tangan kita, Dia akan turunkan tangan. When we raise up our hand to Him, our Lord Jesus that has come to this world, He will again reach us with His hand. Raise up your hand. Lord, bless us. Gloria. Praise the Lord. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Yes, Lord. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Amen. Lord Jesus, when everyone raised their hand to you, we asked you, Lord, to stretch out your hand to reach everyone, bless everyone with your peace, your joy, hope, and the real salvation and new power, new blessing, new grace in this Christmas. We celebrate together for your glory, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, once again, you bless everyone that you want to bless. You save everyone that you want to save, Lord. This Christmas, really, we, all of us, Lord, enjoy a new blessing from you. In Jesus' name, our Lord and our Savior. Tuhan, terima kasih ketika seluruh umat-Mu mengangkat tangan padamu. Hamba minta turunkan tangan-Mu menjangkau setiap pribadi. Dengan kasih, dengan kuasa, dengan mujizat-Mu sehingga Natal tahun ini ya Tuhan. Semua pribadi mengalami kuasa yang baru, kasih yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang hampir jatuh diangkat kembali. Kami yakin Tuhan Natal ini membawa sukacita besar dan berkat besar bagi umat-Mu. Berkati secara khusus Ibu Nina menunggu schedule operasi, tambahkan keberanian, persiapan fisik, mental, rohani. Dan dengan mata iman kami melihat operasi sudah sukses. Nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan Pak Budi Sayogyo besok jalani kemo terakhir. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dia sempurna, mujizat-Mu terjadi. Tahun depan tidak perlu kemo lagi ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Pak Hari akan menghadapi konsultasi untuk surgery. Kalau boleh kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah dibuka, tidak usah surgery. Tuhan sembuhkan dia. Angkat semua sakit penyakitnya. Juga semua yang datang pada Natal ini Tuhan membutuhkan mujizat baru, kuasa baru. Sembuhkan satu persatu. Kami serahkan anak muda kami Arthur ya Tuhan. Sembuhkan dia secara sempurna. Tahun depan kuasa-Mu nyata. Dia digembleng, dilatih di sekolah Alkitab menjadi hamba-Mu. Dan semua senior kami juga ya Tuhan dalam kelemahan mereka. Tuhan jamah satu persatu. Anak-anak-Mu yang membawa berbagai pergumulan. Sekolah, pekerjaan, keuangan, status, teman hidup, dan lain-lain Tuhan. Kami rindu amazing love, kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib itu dicurahkan bagi umat-Mu satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan meminta mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 We praise the Lord from the islands to the valleys to the mountains. Kita akan menyanyi lagu namanya Allahku Dahsyat. Let's sing it. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari kita stand up, let's stand up, mari kita kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Namanya siapa? Nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amen, amen, amen. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to sing and praise the Savior for
Selamat siang pemirsa, selamat menikmati acara kami dari channel 17 televisi IGNC. Kami akan mengadakan wawancara dengan ketiga ibu-ibu ini bagaimana mereka mempersiapkan hari Natal. Oke, silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih. Kamera sudah sedia ya. Thank you. Jun, ready Jun? Oke, saya akan memulai wawancara pada hari ini. Bagaimana ibu-ibu mempersiapkan, memeriahkan acara Natal ini, apa yang dikerjakan beserta seluruh keluarga, apa yang dikerjakan pada tahun ini. Kami mulai dari Ibu Meske. Silakan Ibu Meske. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih fans-fans saya sudah datang hari ini. Saya nih tahun Natal itu buat kami sekeluarga itu kami sangat exciting untuk merayakan hari kelahiran Yesus setiap tanggal 25 Desember itu, Bu. Keluarga kami itu selalu menghias rumah kami itu lampu. Santa Claus tuh ada di atas atap. Reindeers itu lengkap. Nyala sebelum bulan Desember. Karena tradisi rumah kami itu tanggal 1 itu kami sudah nyalakan lampu di luar. Mungkin dalam kompleks itu cuma kami yang udah siap. Yang lain belum. Jadi ya mungkin kami yang siap untuk, karena kami selalu exciting, Bu. Terus di dalam rumah kami juga menghiasi pohon Natal. Pohon Natal kami pohon Natal yang asli, bukan yang palsu yang kayak di depan itu. Amin. Yang asli, pohon Natalnya ornamennya aja baru setiap hari. Tiap tahun kami ganti warnanya. Di bawahnya itu palungan Tuhan Yesus, gembala, 3 orang majus di bawah tuh kami atur. Sama hadiah-hadiah buat suami, buat anak-anak. Terus semuanya apa lagi ya, baju kami tiap tahun ganti. Ya gimana ya, money is not an issue buat keluarga kami. Jadi kami ganti terus. Yang lama kita donasiin, Bu, ke Salvation Army. Bagus. Jadi kami benar-benar tiap tahun itu kayaknya Natal yang kami benar-benar exciting banget untuk merayakannya. Begitu untuk kami keluarga, Bu. Bagus, terima kasih sekali untuk Ibu Meske untuk sharing dengan apa yang dilakukan beserta seluruh keluarga. Bagaimana dengan Ibu Ingrid, apa yang sudah dilakukan beserta keluarga dalam rangka menyalakan Natal ini? Iya, saya jauh-jauh hari udah untuk mengadakan Natal. Seperti yang Ibu Meske katakan tadi, saya juga mendekorasi rumah saya dengan lampu-lampu yang mewah. Dan juga saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kita. Dan dengan rasa syukur saya itu, saya membagikan hadiah kepada keluarga saya. Dan kepada teman-teman saya di kerja dan juga di IGNC teman-teman saya. Dan juga saya memberikan donasi kepada badan-badan amal seperti Los Angeles Mission and Salvation Army. Dan mereka kan membutuhkan dana untuk membagikan Christmas dinner untuk homeless juga. Bagus sekali. Yes. Dan lagi saya juga memberikan donasi partisipasi untuk shoebox kepada Indonesia, kepada anak-anak yatim piatu untuk Indonesia dan juga untuk Tijuana juga anak-anak di Meksiko. Dan itu membuat saya merasa bahagia untuk bisa memberikan hadiah kepada orang yang kurang mampu untuk merayakan Natal pada tahun ini. Gitu aja. Terima kasih, bagus sekali Ibu Ingrid. Ternyata juga mengingat kepada orang-orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Sekarang untuk Ibu Dian, apa yang Ibu Dian kerjakan dalam masa-masa Natal? Seperti Ibu Meske dan Ibu Ingrid, saya juga menghias rumah saya dengan dekorasi Natal, juga mempersiapkan hadiah buat teman-teman saya, family saya. Saya juga ikut terlibat aktif di gereja untuk mempersiapkan acara Natal ini, mendekorasi walaupun ini pohon Natalnya palsu ya, mungkin Ibu Meske mau menyumbang yang asli. Tahun depan. Dipersilahkan. Tahun depan. Iya.
Itu tolong dicatat Ibu. Juga saya mempersiapkan ikut membantu konsumsi, banyak soalnya. Aduh capek sekali, kasihan Ibu yang mempersiapkan konsumsi. Jadi saya ikut membantu. Juga untuk memeriahkan acara Natal, ikut latihan drama, menyanyi, sehingga acara Natal ini menjadi meriah dan teman-teman yang datang, pengunjung yang datang dapat bersukacita bersama kami di gereja kami. Juga kami ingin supaya menjadikan dampak yang baik bagi teman-teman atau lingkungan sekitar kami ini. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu Dian. Saya lihat Ibu Dian sudah 2 kali ikut main sandiwara kemarin dan hari ini. Ya, bisa dicalonkan untuk Best Actress next year. Terima kasih untuk kesempatan. Semua apa yang ibu-ibu lakukan untuk mempersiapkan dan memperingati hari Natal ini adalah sangat baik dan tidak ada yang salah. Tetapi yang penting apakah motivasi kita di belakang segala persiapan, segala apa yang kita kerjakan pada hari ini. Apakah kita benar-benar berterima kasih kepada Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu untuk kita orang berdosa. Marilah kita merenungkan apa yang kita lakukan bukan hanya pada hari Natal, juga pada hari-hari yang lain sebelum Natal itu. Untuk jawaban yang lebih lengkap, nanti kita bisa dengarkan dari khotbah Pastor Edi. Sekian, terima kasih saudara-saudara pemirsa untuk acara Natal pada hari ini. Terima kasih. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's sing it again.
personal, sembah dan puji Yesus, Tuhanku, katakan pada hati sendiri. Sembah dan puji Yesus, Tuhanku. Tuhan Yesus, Engkau yang patut kami sembah, puja dan puji selama-lamanya. Jesus Christ, you are worthy of our praises and worship. Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami orang-orang berdosa. You came to this world to save us sinners. Ajar kami Tuhan setia menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu sampai kami mengakhiri hidup ini. Teach us, Lord, to be obedient to you, to worship and glorify you until the end of our lives. Kami ingin belajar firman-Mu, pakai kedua hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu. We want to learn about your words, Lord. Touch your servant and allow us to share about your words. Dan berkati kami, hati pikiran kami seperti tanah yang subur. And bless our hearts, our mind, and our hearts, Lord, that we may be able to receive your word like a fertile soil. Supaya firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. That your word can grow and multiply through us. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. We pray in the name of Jesus Christ, our forever Savior. Amen. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, Amazing Love, kasih yang ajaib. Today we will learn about amazing love. Kita baca dua ayat firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. We'll read the Bible from 1 John 4, verse 9 to 10. Ya, kita baca Indonesia satu kali, kemudian bahasa Inggris satu kali. We'll read it together in Indonesian and then in English after. Indonesia, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. In English, this is how God, read with me. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Thank you. Suatu hari ada seorang kakek dan istrinya dan seorang cucu yang tinggal di pinggir kota, seorang petani, mengunjungi kota. One time there's this old man, a grandpa, he went out with his wife and his grandchild. They went out to see the cities. Mereka mau menjual hasil ladang mereka. They went out to sell their crops. Tapi sampai ke kota ternyata masih cukup pagi, pasar belum buka. But when they went there, apparently the store wasn't open yet. They came in too early. Jadi mereka singgahlah di sebuah, karena lelah singgahlah di sebuah hotel. So because they came in too early and they were too tired, so they stopped by at a hotel. Ya, si kakek dan cucunya masuk ke hotel dan duduk di lobi. The grandpa and his grandchild went to the hotel and sat at the lobby. Nah, sang nenek tunggu di mobil, ya kecapean, aku di sini aja lah, tunggu kalian. And grandma, because she was too tired, she stayed in the car and said that, I'll just stay right here, you guys go ahead. Kaki saya juga udah lemah. My legs are too tired too. Iya, biar aku tunggu di sini, kalian cari minum apa, silakan ke sana. So I'll just stay right here, you guys go and find food and drink and refreshers. Lalu kakek dan cucunya lihat, wah hotelnya cukup mewah ya. And so the grandpa and the grandchild went into the hotel and was astonished and said, wow, quite fancy. Pertama kali masuk hotel mewah. It's their first time going into a fancy hotel. Lalu mereka melihat ada sebuah kamar di situ. And so they saw there was a room there. Tiba-tiba pintunya terbuka. All of a sudden the door opened. Seorang nenek-nenek, ya mungkin 65-70, masuk ke dalam kamar itu.
And then there was an old lady about 65 or 70 years old. She went into that room. 30 detik kemudian, 30 seconds after, kamar itu terbuka. that room opened again. Keluar seorang wanita cantik usia 30. And exit out a beautiful young lady around 30 years old. Lalu si kakek bilang sama cucunya, And then the grandpa said to the grandchild, cucuku, cepat panggil nenek ke sini. my grandchild, go quickly, find your grandma. Nah, nanti saya akan masukkan dia di kamar ajaib itu. So I'll put her into that special room. Kurang dari 1 menit dia akan berubah jadi gadis cantik. In less than a minute, she'll be changed to a young, beautiful lady. Nah, dia nggak tahu itu lift, saudara. She didn't realize that's an elevator. Kalau itu adalah sebuah kenyataan, If that's an actual thing that happens, saya tanya semua senior di sini. let me ask all the seniors here, Kakek-kakek dan nenek-nenek. all the grandpa and the grandma here. Apakah dalam sekejap kalian mau menjadi muda lagi? Would you want to be young again? Mana bisa Tuhan kasih mujizat? Jawabnya aja ragu-ragu. It's impossible. Kakek-kakek dan nenek-nenek. Apakah kalian ingin mujizat Tuhan dalam sekejap jadi lebih muda lagi? Nah, gitu dong, ya kan? Semua sakit hilang. The seniors, all your sickness will be all gone. Lutut yang lemah jadi kuat lagi. The weak knees will be strong again. Wajah yang keriput tiba-tiba kenceng lagi. The wrinkles will be all gone. Gigi yang ompong menjadi bagus, Pepsodent putih. The missing teeth will be replaced. Kacamata tebal, nggak usah lagi. You won't need to wear your glasses no more. Mau? Do you want that? Mau? Cuma ada satu tempat. If you want that, there's only one way to do so. Rumah Bapa di sorga. In the house of the Lord. Siapa yang mau pergi besok? Who wants to get it done tomorrow? Saudara, alangkah indahnya kalau di bumi ini ada sebuah kamar seperti itu, bukan? Brothers and sisters in Christ, wouldn't it be lovely if we have that kind of room here? Punya masalah masuk, 1 menit keluar sudah beres. Whenever we have a problem, we only need to go enter that room and all the problems will be all Punya hutang gone. banyak, masuk, begitu keluar lunas. With all your debts that you have, the moment you enter that room, it's all paid off. Bingung, nggak tahu bagaimana mengambil keputusan, masuk ke ruang itu, keluar. If you don't know how to come up with a decision, all you need to do is just go enter that room and you're all done. Ujian sekolah gagal, masuk, keluar, lulus dapat ijazah. Final, if you fail it, you only need to go into that room and then you'll graduate. Semua yang saya katakan itu, tawaran-tawaran itu sebenarnya adalah sebuah perubahan yang bersifat lahiriah, eksternal. So all these changes that we just mentioned, those are just external things. Jasmani, duniawi, materi. Things that are just worldly. Yang bisa berubah. Things that can change. Yang sementara. That are just temporary. Bagus sih kita pengen hal-hal lahiriah, jasmani, duniawi juga ada sebuah kemajuan, ada sebuah hal yang lebih baik, bagus. It's good that we want some change in us, our physical change. Tapi kita lupa sebenarnya perubahan yang lebih penting adalah perubahan yang di dalam. But what we tend to forget is the true change that we need to do. It's an internal change. Batiniah, internal, hati, pikiran, jiwa, itu yang lebih perlu untuk diubah. Our spiritual change, things that are more internal, those that actually matters, that needs to be changed. Sebab Tuhan Yesus berkata, perubahan yang di dalam itu menghasilkan perubahan di luar. Because Jesus Christ himself said that the internal change affects your external. Perubahan di luar gak bisa mengubah perubahan di dalam. The change that you do externally cannot change you, cannot change your heart. Jadi dari dalam keluar, inside out, bukan luar ke dalam, bukan. So the changes need to be from inside out, not vice versa. Outside not in. outside in. That's why the burger called in and out. Ini
yang disebut dengan amazing love. And this is what we call amazing love. Sebab Yesus berkata, aku datang supaya manusia mendapatkan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Because Christ came and said that I came to give you life, and not just life, but life in abundance. Hidup yaitu keselamatan yang sejati, internal, Life means receiving that true salvation, internally, spiritually. receiving it, and spiritually. Kemudian Yesus mengatakan, aku juga memberimu hidup yang berkelimpahan. And Christ also said that I will give you life in abundance. Jadi internal, eksternal. Keselamatan kemudian bonus berkat-berkat lainnya. So from internal affecting your external, which means receiving salvation, and also at the end you'll receive additional blessings. Itulah amazing love, itulah kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. And that is amazing love. Dan firman Tuhan tadi 2 ayat itu menegaskan, untuk mendapatkan amazing love itu, dia mengirim Bapa di sorga, mengirim Yesus Kristus turun ke dunia ini, mengutus dia ke dunia ini. Sebuah cinta kasih yang konkret. Kepanjangan. Untuk menggenapkan kasih yang ajaib itu, amazing love itu, Bapa mengutus Yesus Kristus ke dunia. To fulfill that amazing love, our Father in heaven gave us Jesus Christ to this world. Dan itu diulang 2 kali, ayat 9, ayat 10. And that was repeated twice in verse 9 and 10. Sangat-sangat penting. It's very important. Ditegaskan sekali lagi, Yesus turun ke dunia ini untuk memberikan amazing love. And it was emphasized twice that Jesus Christ came to this world to give us amazing love. Jadi bukan kasih yang ngomong tok, bukan yang teori tok, tapi konkret nyata. Sebab Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. So it's not just love that we say through our mouth, but it is an actual love where God that we can't physically see became a God that we can see. Sebab Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Because the Bible says not a single one have ever seen God. Tetapi Yesus Kristus sudah menyatakannya bagi kita. But Jesus Christ made himself available for us that we can see God. Itulah Natal. And that is Christmas. Saudara, ada sebagian orang nggak mau merayakan Natal. Natal tanggal 25 itu kan dulu hari raya kafir. Some people don't want to celebrate Christmas. They say that Christmas is a celebration of the kafir, Pagan. the pagan. Mereka nggak kenal Tuhan, lalu bilang, mau nyembah matahari, karena lihat matahari kagum, wah itu terang ya. Mereka menyembah matahari, lalu mengatakan akan muncul terang. Jadi mereka rayakan besar-besaran tanggal 25 Desember. So they don't really celebrate Christ. What they celebrate are gods. They celebrate the sun as their God. When they see the sun shining, they say, we're going to celebrate that. Hati mereka ingin mendapatkan terang, tapi nggak tahu siapa. Their heart are longing for a light, but they don't know who the light is. Dan Yesus menjawab itu, Yohanes 1 ayat 4. Akulah terang itu, terang ajaib itu sudah turun. And Jesus answered them through John 14, verse 6. John 1. John 1, 4. verse 4. Jesus said that I am the light. Ya, dan dia turun ke dunia jadi nyata. And he came to this world. Itu sebabnya gereja mula-mula kemudian mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir itu, mengatakan terang yang kamu cari-cari itu, terang yang kamu sembah itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. And so the word is shared onto those pagans that the light that you have been seeking for is Jesus Christ. Lalu mereka akhirnya tanda kutip kristenisasi tanggal 25 Desember menjadi hari merayakan kelahiran Yesus Kristus. Cukup jelas? And through that process, they went through a Christianization where they celebrate the 25th as the birth of Jesus Christ. They Christianized the 25th December from the pagan worship to become Christian worship because the true light is Jesus Christ. You know, it's good. So don't reject. Kayaknya bahasa Inggris. You can continue, Pak. Ya mau Inggris Indonesia. Jadi itu hal yang bagus. Jangan anti 25 Desember jadi orang picik gak mau merayakan Natal. Justru kita menyuruh seluruh dunia merayakan Natal. So the 25th, let us not become like those pagans where they just celebrate it for a certain purpose only, but we want to celebrate Christmas as the birth of Christ.
Sadar gak sadar seluruh dunia merayakan itu. Whether they realize it or not, the whole world celebrates Itu Christmas. sebabnya 25 Desember kita tetap akan merayakan Natal walaupun 24-nya hari Minggu sudah datang ke gereja. And therefore, on the 25th, coming up next week, even though we've celebrated on the 24th, we want to still celebrate Christmas on Hari the raya 25th. orang Kristen yang sudah kita perjuangkan, kita tidak tutup gereja tanggal 25. The celebration of the 25th December, we will continue to have church, Apalagi kita sudah punya gedung gereja, amin. especially that we have our own building. Mau datang 25? Would you come on the Kurang mantap. 25th? Mau datang 25? Walaupun 24 sudah ke gereja? Would you still come on the 25th, even though on the 24th you've already been to church? Berani gak datang. Gio Yes. yang khotbah lo. Because the one that's preaching is your youth leader, Gio. You know what? Ada one more thing that we have to Christianize in this day, the Halloween day. Terjemah Indonesia. You know, when the pagan celebrate, ketika orang-orang kafir merayakan Halloween dengan salah, kita harus ubah itu. Kita perjuangkan satu hari supaya seluruh dunia, seluruh Amerika khususnya merayakan Halloween itu menjadi hari Alkitab sedunia, itu hari reformasi. So, on October 31st, where the world celebrates Halloween, we want to change that and make it a day of Reformation, where we celebrate our Bible and we Christianize Halloween. Ya, why pagan? Kenapa orang kafir mengubah 31 Oktober hari reformasi menjadi hari setan, iblis? Kenapa kita tidak balikin sekarang bahwa itu adalah hari Alkitab sedunia? So how is it that we allow the pagans celebrate Halloween, where it actually is celebration a Reformation Day of the Bible? And so we want to take it back and refer it, make it a day that we celebrate our Bible, the good news. Yes, Right. amen. So youngster, fight for it. We have Bible Day, 31st of December, the 31st of October, right? October, Reformation Day. Jadi Natal itu adalah, saudara, kita merayakan amazing love, bahwa Kristus sudah turun ke dunia ini, amin. So Christmas is a time that we celebrate the amazing love, the time that Jesus came to this world. Sebab upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Semua manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Because the wage of sin is death, and not a single person can save themselves. Tetapi kasih karunia Allah, kasih yang ajaib itu adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. But it is just one amazing love from Jesus Christ that gives us eternal life. Saya baca sepasang suami istri, ya masih muda, mereka mungkin ya 40-50-an. So I read a story about a young couple. They're probably at their 40s or 50s. That's not young. Mereka anak muda yang sibuk, ya kemudian pernikahannya juga ya terlalu sibuk. Akhirnya mereka pengen honeymoon ulang ke Bali. They lived a busy lifestyle, so because of their business, they want to go on vacation and redo their honeymoon. Lalu suaminya pesen hotel di Bali 1 minggu, mereka mau jalan-jalan. So the husband made reservation at a hotel at Bali. Lalu tapi karena begitu sibuk, ya kan, istrinya belum bisa berangkat, suaminya mengatakan, oke lah saya berangkat dulu lah, nanti kamu nyusul. But because the couples were so busy, so the husband said then, okay, I'll just go to Bali first and then you'll come over after. Nanti kamu menyusul 1-2 hari, istri mengatakan oke. So you'll come in, he asked the wife, you'll come in a day or two after, and the wife agreed. Suaminya berangkat dulu, sampai di Bali, dia check-in di hotel. So the husband went to Bali, he checked in at the hotel, Wah dia senang sekali. and he was so happy. Lalu setelah check-in dia mau email istrinya. So after he checked in, he decided to email his wife. Senang dari email, ting kirim ke istrinya. So he's so happy he composed an email and sent it to his wife. Tapi dia gak sadar, saking sibuknya, dia kirim orang yang salah.
But he didn't realize because his business, he didn't realize he sent it to someone else. Istrinya namanya Esther, gak pakai H. His wife's name is Esther without the H. Dia kirim pakai H. He sent it to Esther with an H. Jatuhlah ke satu orang klien dia. So it went sent to one of his clients. Ya, bukannya kirim ke Jakarta, ke istrinya, tapi kirimnya ke Bogor. So instead of sending it to Jakarta, where his wife is at, he sent it to Bogor. Nah, kebetulan yang di Bogor itu, wanita itu, suaminya baru meninggal. And coincidentally, the lady at Bogor that received the email, she just lost her husband. Nah, jadi setelah penguburan, dia pulang ke rumah, istirahat sebentar, dia pikir mau cek email. So after she buried her husband, she got tired and she decided I'll just go home and check my email. Dia mau lihat siapa yang ucapin belasungkawa, ya. Dia mau balas terima kasih. She wanted to check the emails, words of condolences from her friends, and she wanted to reply with words of gratitude. Dia buka email. So she opened her email. Baca email pertama. She read the first email. Langsung pingsan. And immediately she passed out. Anaknya bingung, ini mama kok tiba-tiba semaput ya? And the son was confused. Why is my mom passed out? Why did she collapse? Dia lihat iPad, email itu. He took the iPad and read the email. Yang mamanya, anak pertama baca, semaput. The first child read that email and immediately he passed out too. Anak kedua datang baca, semaput. The second child came into and read that same email and she passed out. So. Pembantunya kaget. And the maid came over and Ini she ada was surprised. Apa ini? Tuan sudah semaput, sekarang nyonya dan anak-anak semaput. So the maid was like, well, what's going on over here? Pembantunya baca email. And then the maid went and read the email. Istriku yang tercinta. My beloved wife. Aku beritahu aku sudah tiba. I am letting you know that I have arrived. Semua di sini oke. Everything here is okay. Cuma apinya terlalu panas. But it's just too hot. Tapi katanya bisa pesan AC. But they said that you can request for some air conditioning. Oke lah, saya tanya mereka, dia katakan sedang persiapkan kedatanganmu besok. And I've asked them to make arrangement to prepare your coming tomorrow. Jadi ditunggu ya, kalau bisa ajak juga dua anak kita. So I'll wait for you and if possible bring in the 2 kids. Saudara kalau dengar kabar kematian takut gak? Brothers and sisters in Christ, if you hear the words of death, would you be afraid? Tapi itulah manusia. But that's a tendency of us as men. Musuh kita yang terbesar adalah maut. Our biggest enemy is death. Tapi Yesus yang hadir itu turun ke dunia, dia bukan saja bangkit, bukan saja mati, dia bangkit dari kematian. But Jesus Christ, our God, not only that he came to this world and died on the cross for us, he resurrected from death. Beberapa hari lalu saya ketemu seorang teman yang baru kenal gak lama. A couple of days ago, I met a friend that I just made. Gak lama kenalan, saya pernah cerita Yesus. And then I shared about Jesus to him. Dia bilang, saya kecewa. And he said, I'm disappointed. Kecewa kenapa? I asked, why are you disappointed? Sebab kita berbeda. Because we're different. Kalau mau jadi teman saya, jangan bicara agama. He said, if you want to be my friend, don't talk about religion. Punya nggak punya teman begitu Kak? You have a friend like that? Oh begitu saya bilang. Jadi agama itu menurut kamu berbahaya. And so I said, so you think talking about religion is dangerous? Bagimu teman itu berarti teman baik itu adalah gak boleh ngomong apa-apa, boleh ngomong apa-apa kecuali agama. So to you, friendship is talk about just about everything except for religion? Ya begitu. Oh yes, that is. Bagaimana kalau ngomong yang jorok-jorok? And I asked, what if we talk dirty? Dia bilang, iya juga janganlah. And he said, well, we can't talk about that too. Berarti yang jorok-jorok jangan. So you can't talk dirty. Apakah agama jorok?
So then, do you think that religion is dirty? Ya pokoknya kita berbeda, dia bilang. And then he insisted that we are different. Saya bilang, sorry kalau definisi saya teman baik itu adalah kita boleh cerita apa aja. So I told him that, well, definition of a good friendship is that we can freely talk about just about everything. Pengalaman baik dan buruk, perasaan kita, pikiran kita boleh diskusi, tapi gak boleh memaksa. We can discuss about our experiences, our feelings. We can talk about stuff, but we can't force it. Aku cuma bercerita tentang apa yang aku percaya, bahwa Yesusku itu bangkit dari kematian. I'm just sharing with you about my Jesus Christ, that he died on the cross and he resurrected from Tapi death. terserah kamu mau percaya dia atau tidak, terserah kamu, saya gak pernah memaksa kamu kok. But it's all up to you whether you want to receive him or not. It's up to you. I'm not forcing you. Cuma faktanya saya beritahu, Yesus bangkit dari kematian. But the fact is, Jesus resurrected from death. Saya tidak suruh kamu ikut aku, I'm not asking you to follow me, tapi aku challenge kamu. but I'll challenge you. Kalau hari ini kamu punya seseorang yang lebih dari Yesusku, If today you have someone that is more than my Jesus, kamu anggap yang kamu percaya lebih hebat dari Yesusku, and you believe that someone else is greater than my Jesus, yang kamu percaya itu, the one that you believe, yang bisa juga bangkit bahkan lebih dari Yesus, someone that can resurrect it or even do more things than Jesus, temanku, aku ikut kamu. then my friend, I will follow you. Aku gak keras kepala. I'm not going to be stubborn. Sebagai teman baik, kalau kamu punya seseorang yang lebih dari Tuhanku, yang mati bagiku dan bangkit bagiku, aku ikut yang kamu percaya. As a good friend, I'll share with you that if you know someone that is greater than my Jesus, I'll follow you. Tapi kalau tidak ada, kamu tahu ini lebih baik, kenapa kamu kecewa? But if you don't have anyone greater than my Jesus, why should you be disappointed? Saudara lihat gak logikanya? So, do you understand the logic behind this? Cari teman yang bisa sharing hati ke hati, pikiran ke pikiran. Kita harus beritakan bahwa Yesus bukan saja mati bagi kita, tapi bangkit bagi kita. Amin. So you find a friend that you can share together, and find a friend that understands that Jesus Christ, not only that he died on the cross for us, he resurrected from death. Tapi pertama-tama saudara harus alami dulu. But first of all, you have to experience that first. Mengalami bahwa Yesus bangkit bagimu dan mengubah hidupmu dari dalam keluar. You experience that Jesus Christ is in you and have changed your life. Kalau minggu depan saudara harus meninggal, kamu yakin gak masuk surga? If next week you have to die, are you sure that you're going to go to heaven? Kamu yakin gak dosamu diampuni? Are you sure that your your sin have been forgiven? Kalau tidak yakin, hari ini terima Yesus Kristus itu. If you're not sure, then today accept Jesus Dia Christ. mati di atas kayu salib bagimu, dia bangkit pada hari ketiga bagimu. He died on the cross for you, and on the third day he resurrected for you. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos, catatan sejarah tentang Yesus Kristus yang disimpan di museum-museum terkenal, lebih dari 10.000 artifacts. This is not just storytelling. This is not a myth. This is written in history. It's written in. There's so many artifacts that supports all this. More than 10,000 artifacts about Jesus. Museum-museum terkenal mahal-mahal, saudara, itu dokumen kuno. Lots of museums hold these history. Bukan saja dia bangkit. Dalam catatan sejarah, Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Not only that he resurrected, it is written in the history too that God, Jesus Christ, he never did any sin. Itu yang harus kita beritakan. And that's what we need to share. Itu amazing love. That is amazing love. Tidak ada yang bisa menyaingi Tuhan Yesus. Not a single person can be more greater than Jesus Christ. Hari ini dengan hati yang rendah saya katakan, kalau engkau masih ragu, kalau engkau tidak yakin keselamatanmu, terimalah Yesus Kristus, percaya kepada Dia 100%. Today, with a humble heart, I ask that if you don't have Jesus Christ yet, receive Him. Hidupmu akan diubah menjadi baru. Your life will be changed and made new. Dari musuh Allah menjadi sahabat Allah. From enemy of God, become a friend of God. Dari orang yang harus binasa menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. From one that has to die to become a son of God, inheriting the heaven, inheriting God. Tadinya harus dihukum, sekarang dapat hidup kekal.
When in the past you have to be punished, now you receive eternal life. Dari khawatir dan takut sekarang diberi damai sejahtera. From living in fear and worries, now you have peace. Dapat keselamatan, dapat berkat yang melimpah. And you receive salvation and abundance of blessings. Saudara mau? Would you want to receive that? Saya bersyukur 13 Desember lalu kami sempat ke Tijuana, ke panti asuhan. So I'm grateful that on December 13, Pastor Eddie and his team went to Pak Tijuana. Amfri, Ci Silvi, Ci Linda ikut, ya ada berapa teman lain ikut. There's a few people that went, Mr. Humphrey and friends went. Walaupun lelah, kita perginya pagi, ya, tapi pulangnya sampai besok paginya. Tapi tetap senang sebab apa? Melihat anak-anak yang dilayani itu sukacita. Although we were tired, but we were filled with so much joy because we're able to see these orphanage receiving gifts. Iya, bukan itu And kita merayakan joy. Christmas dan saya sempat KKR penginjilan untuk mereka. And not only just that I was able to share the word of God with them. Lalu ada satu pertanyaan saya tanya kepada anak-anak di 2 panti asuhan. And there was a question that I asked at the 2 different orphanages. Ya, saya tanya anak, siapa yang punya musuh? I asked them, who here has an enemy? Wah, mereka begitu jujur langsung angkat tangan, saya. And they were all so naive and honest. They raised their hands, me. Benar ada musuh yang orang yang kamu benci gak suka, iya. And I asked, do you really have an enemy, someone that you hate and you don't like? Berapa musuhmu? 2. And the one said, I have 2 enemies. Kamu berapa? 4. And the other one said that I have 4 enemies. Ada yang satu 7. Wah, 7 And another banyak one on sekali. the other side said that I have 7 enemies. Apakah musuhmu ada di sini? Ada. And then I asked, you have your enemy here? And they answered, yes, they're here. Kamu punya musuh di sini? Iya. Siapa? Itu katanya. And so I asked the one person over there, where's your enemy? And the other one pointed on the other side. Anak-anak begitu polos. And children are so naive. Begitu jujur. They're very innocent and honest. Sama-sama hidup di panti. Saya tidak suka dia musuh saya. Begitu polos. They live in the same orphanage and they were so honest and say that I live together with them, but I don't like them. Saya ajar mereka ya bahwa setelah menerima Kristus, punya cinta kasih itu amazing love, itu bisa belajar mengampuni dan memaafkan. And I taught them that after you receive Christ, then you'll experience that amazing love that will allow you to forgive them. Tapi pertama-tama harus berani mengaku dulu. Mengaku, aku gak mampu Tuhan. Aku punya kelemahan, punya dosa Tuhan. But first of all, what you need to do is to confess that, Lord, I'm limited. I cannot do it. I have sins. Kadang-kadang atau seringkali orang dewasa itu lebih gak jujur, betul gak? Oftentimes adults are not as honest as kids. Nah, kita tes di sini. Siapa punya musuh? Let's test here. Who here have enemies? Tuh, gak ada tangan. Oh, I see hands. Siapa punya orang yang tidak kamu suka? Raise your hands if you have someone that you don't like. Oh, iya, that's mulai jujur sih. Yeah. Yang lain-lain nggak kurang jujur. Om punya musuh gak, Om? Ada seorang kakek udah 92 dia yang, saya tidak punya musuh. There's an old man, he's age 92, he raised his hands and said, I don't have any enemy. Lalu pendetanya tanya, hebat sekali Om, udah 92 nggak pernah punya musuh. Nggak pernah. And then the pastor said, wow, that's impressive. At that age, you don't have any enemy at all. Kok bisa Om? How's that possible? Mereka sudah mati semua. And then the old man said, they all have died. Kalau saudara hari ini mengatakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima kasih yang luar biasa, amazing love. Saya tanya, buktinya apa? If you say today that you have that amazing love, my question now is, where's the proof of it? Apakah engkau bisa mengampuni orang yang bersalah padamu? Can you forgive those that have made mistakes toward you? Apakah kamu punya kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu? Do you have that strength to forgive those that have hurt you? Kalau kamu masih menyimpan itu dalam hatimu, kepahitan, kebencian, musuh, dendam, saya tanda tanya besar. Apakah sungguh kamu sudah menerima amazing love?
If you still hold on to that grudge, hatred, and bitterness, then I have a big question mark whether you actually have received that amazing love. Sebab kasih yang ajaib, yang luar biasa itu lebih besar dari semua persoalan di muka bumi ini. Because that amazing love is greater than all the problems in this world. Dia harusnya menyembuhkan hatimu, pikiranmu, jiwamu dari dalam. Kemudian secara luar lahiriah kamu diubahkan jadi baru. He can heal you from the inside out and make you new. Ada seorang anak muda melakukan olahraga daki gunung. There's this young man, he likes to hike a mountain. Ya, belum nyampe, sudah 1 jam lebih jalan, 2 jam, dia mulai lelah. He was hiking for hours and hours and he started to get weary. Dia mulai ngos-ngosan, cuaca dingin karena musim salju. He started to pant and the climate was a little cold because it was a snowy time. Dia ragu apakah berjuang maju atau mau mundur, sulit sekali. He was doubtful whether he should continue on or if he should retreat. Apakah dia mau berhenti? Dia pikir kalau berhenti aku tiduran sebentar, gua bisa mati kedinginan di sini. He figured out maybe I should just take a rest, but then if I rest, I might die because Lalu of dia the cold. paksa jalan. So he forced himself to continue. Jalan gak sampai 1 menit, kakinya tersandung. And in less than a minute, his feet tripped on something. Seperti menendang sebuah yang besar, sebuah barang yang besar. It feels like he tripped on a big stone or a rock or Lalu something. dia buka-buka, manusia. And then he cleared out the area and saw that it was a body. Belum mati, masih nafas. And the body was still alive. It wasn't dead yet. Dia bersihin saljunya. So he started clearing the snowy Dia lihat area. orang itu. And he saw that person. Temannya. And apparently it's someone that he knew, his Tapi friend. sekarang jadi musuhnya. But now have become his enemy. Sebab orang itu mengambil pacarnya. Because that person took his girlfriend. Dibiarin mati atau ditolong ya? Would you let that person die or gonna help him? Kalau kamu sedang daki gunung, lihat orang yang kamu tidak suka. Mungkin dia ngambil pacarmu, ngambil bisnismu, menyakiti hatimu, membuat kamu sebel. Ya, sekarang dia hampir mati, kedinginan. Ditolong apa tidak? So if you're in that situation, you see your enemy there, whether he stole your girlfriend or he's a competitor to you, but you see him suffering on the floor, he's about to die because of cold, would you help that person or not? Mampus lo ya. Or would you just kick him and say that, good riddance? Dasar lo. Ini hukuman Tuhan tau nggak? Pantas lo. Or would you say, serves you right, you get punished by God? Bang, 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 bang. Or would you do something like Pastor Eddie is doing? Ditolong apa tidak temanku? Would you help or not? Dia bergumul gak gampang, kamu belum mengalami. Gimana kalau mertuamu itu? Maybe you're struggling right there, but what if it's your in-law there? Bagaimana orang yang menipu kamu $2 million? Or if someone that tricked you with $2 million? Bagaimana kalau orang itu pernah dorong kamu mau masuk jurang gak jadi? Or maybe that person was about to push you out the cliff but didn't do it. Kamu belum mengalami sakitnya sampai di sini, Pak. Sakitnya sampai di sini. You may not experience the pain in your heart. Teori gampang 70 kali 7. Theoretically, it's easy to say that forgive 77 times 7 times. Coba kamu jadi aku. See if you were me. Patah hati. I'm broken. Gak gampang. It's not easy to forgive. Tapi kuasa Kristus, kasih yang amazing itu, memberimu kemampuan. But the power of Jesus Christ, that amazing love will enable you. Setelah bergumul, dia bersihin saljunya, dia pikul orang itu. After he struggled with his emotions, then he cleaned up the snowy area and carried the man. Dia berjalan. He continued walking. Kira-kira 1 jam. About an hour Dia later, rasa kok badannya jadi hangat ya. he felt warm on his body. Tadi rasanya lemes, tadi rasanya mau mati juga, mau pingsan, kok sekarang jadi tambah seger ya? And at first he felt like he was about to pass out. He felt so tired, but then all of a sudden he felt refreshed, Rupanya renewed. dia mendapatkan kehangatan dari orang itu. Apparently he received warmth from the body of that man. Peredaran darahnya mulai lancar. He felt that his blood circulation is starting to get better. Ketika sampai di atas, And when he peaked, orang yang dipikul juga jadi sadar dari pingsan.
The person that he carried all of a sudden gained consciousness. Dia lihat, And he was in shock. What? Ini yang pacarnya gue curi nih. And he's all like, oh, you're the man that I stole your girlfriend from. Thank you, sudah selamatin aku. Thank you for saving me. Orang itu mengatakan, saya juga thank you sebenarnya dengan menyelamatkan kamu, aku juga selamat. And the man said that, well, thank you to you too. By saving you, I too am saved. Tadi saya juga udah mau pingsan. At first, I too was about to pass out. Tapi sekarang aku segar kembali. But now I'm fresh, refreshed. Sudah tahu, ketika you bisa mengampuni orang lain, Do you realize that when you forgive others, kamu akan disembuhkan. you will be healed? Secara spirit, secara fisik, semua aspekmu jadi bagus, jadi baru. You'll be healed physically, spiritually, in all aspects of your Tapi kalau life. kamu simpan dendam itu, jadi penyakit. But if you hold on to that grudge, it will bring disease in you. Akan menggerogot jiwamu, menggerogot jasmanimu. It'll eat your life away. Oh, biarlah sekali lagi amazing love, kasih yang ajaib itu mengubah kita semua, saudara dan saya. Kita jadi baru di Natal ini. Amin. So let that amazing love renew each and every one of us during this Christmas Kita time. dapat keselamatan, kita dapat berkat yang berlimpah. We receive salvation and we also receive abundance of Itu blessings. iman kita 2024 lebih bagus dari 2023. Amin. And that's our faith in 2024. That's our faith that in 2024 our life would be much better. Mari bangkit berdiri. Let us all stand, please. Angkat tangan kanan kepada Tuhan. Raise your right hand to the Lord Tangan kiri taruh di jantung. and put your left hand to your heart. Kita memperbaharui iman, menerima Kristus, meminta amazing love sekali lagi memenuhi kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus. Our Father in heaven, we're grateful for Jesus Christ. Tuhan Yesus sekali lagi curahkan kasih-Mu yang ajaib itu dalam hidup kami. Jesus Christ, pour onto us your amazing love once again. Kami sungguh-sungguh mau percaya penuh kepadamu. We truly want to believe in you. Ubah kami dari dalam. Change us from the inside. Pikiran kami, hati kami, karakter kami, jiwa kami. Our mind, our soul, our character. Dan kemudian itu mengubah seluruh hidup kami. And may that change our internal life. Sehingga kami diberkati dengan berlimpah. That we may be blessed abundantly. Baik itu perbuatan kami, hidup kami, fisik kami, materi kami, kami mengalami kemakmuran berkat-berkat yang limpah. Whether it is our physics, our finances, Lord, may we live in abundance. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap nama yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lord, we pray in the name of Jesus Christ, may you seal that onto those who truly believes in you. Dan persiapkan berkat limpah kami memasuki tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini. And prepare us with lots of blessings, Father, that we enter New Year better than the way it was. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. In the name of Jesus Christ, we pray and ask for blessings. Amin. Amen. Amin. Tepuk tangan ompol, Hari ini Natal kita luar biasa sebab kita lihat dari anak yang paling kecil sampai yang paling senior, ya. Koordinator Evergreen kita Ompol Wardana. Silakan. Shalom saudara-saudara. Maaf kalau bacanya kurang benar ya, mohon dimaafkan. Ini belakangannya memang dingin ya. Ada yang bilang begini saudara-saudara. Dari Bengkulu ke Semarang. Lain Natal dulu, lain Natalan zaman sekarang. Ini ada benarnya juga. Sebab ada orang-orang Kristen dan gereja-gereja yang modern suka merubah perayaan Natal yang tadinya kusuk dan syahdu. Jadi perayaan Natal yang gemerlapan. Ramai seperti klub malam. Tapi bukan di IJNC, saudara-saudara. Ini bisa menyebabkan kita lupa. Untuk apa sebenarnya Natal itu? Tadi secara gamblang dan jelas Pak Edi sudah membahas sampai mendetail amazing love
emang gak ada duanya. Tiap tahun kita rayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Tuhan kirim anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Ini tidak boleh lupa. Yang Pak Edi juga sering ingatkan kita. Agar Natal IJNC dirayakan yang berkenan pada Tuhan. Besok Pak Edi akan bertugas lagi ke Indo dan banyak tempat. Mari doakan dia agar Tuhan lindungi dengan tugas-tugasnya, pelayanannya yang diberkati. Ingat teman-teman dan saudara-saudara semua, doa kita itu bukanlah ban serep. Yang kalau kita perlu baru kita minta tolong. Di Thanksgiving yang baru lalu, pendeta Kevin Budiman ingatkan kita lagi. Yang Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita kalau kita berkumpul. Dari itu kita bersabarlah, bersatulah, dan saling mengasihi. Serta kita tentunya wajib bersyukur selalu. Agar kita bisa menyambut tahun baru di tahun yang akan datang, tahun 2024. Lebih baik lagi secara bersama-sama. Merry Christmas saudara-saudara. Tuhan berkati. Buat kelahiranmu
Yesus, Kau hadir di dunia ini. Sungguh besar kasih-Mu, Kau rela jadi manusia. Kelahiran-Mu membawa keselamatan. Tak dapat ku balas kasih-Mu, Kau pedulikan kehidupanku. Tak dapat ku balas cinta-Mu, sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih Yesus buat kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus, Kau hadir di dunia ini. Sungguh besar kasih-Mu, Kau rela jadi manusia. Kelahiran-Mu membawa keselamatan. Sungguh besar kasih-Mu, Kau rela jadi manusia. Kelahiran-Mu membawa keselamatan. Kelahiran-Mu membawa keselamatan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their song in blood, what field and flood, rocks, hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and grace, and Kita menyanyikan semua, kita berdiri semua, kita rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. His righteousness and wonder of His love, and wonder of His love, and wonder of His love. Joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy.
soul. Never let me go. One more time. Christ is in my soul. Never let me go. Merry Christmas. God bless you. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. One more time, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Good tidings we bring. Good tidings we bring to you and your kids. Good tidings. Good tidings for Christmas and a happy. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat. Selamat Hari Natal. One more time. Selamat. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Yeah. Selamat Hari Natal. One more time. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat. Selamat Hari Natal. Tahun baru. Angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, rayakan Natal tahun ini dan memasuki tahun baru dengan hati yang lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita, damai sejahtera, karunia-karunia yang baru, berkat-berkat yang berlimpah, untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, sampai kau bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, dan sampai selama-lamanya. That the peace, the joy, the love of our Lord Jesus Christ, and the everlasting love from the Father, and the protection, the guidance, the leading of the Holy Spirit be with you all, from now on and forevermore. Amen.